बैतलहम में जहां पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, वहां पर 2 साल से क्रिसमस नहीं बनाया गया था। इस साल उन्होंने मनाया है। नासरत में भी जो खुदावंद यीशु मसीह का शहर है, जहां पर वो बड़े हुए, जिस वजह से वो नासरी भी कहलाए, आमीन, वहां पर भी क्रिसमस मनाया गया, और गाजा में भी क्रिसमस मनाया गया। आमीन, प्रेज गॉड। अजीजों, फिलिस्तीन में, गाजा में, बैतलहम में, नासरत भी फिलिस्तीन में है। तो अजीजों, वहां पर बहुत मसीही हैं, मगर 2 साल से जो वहां पर वॉर भी हो रही है, कोई क्रिश्चियंस का जिक्र नहीं करता, कोई मसीहों का जिक्र नहीं करता। सारी दुनिया यही समझ रही वहां पे सब मुसलमान रहते थे, सिर्फ मुस्लिम रहते हैं। गाजा में भी और फिलिस्तीन में भी सब वहीं रहते। नो, वहां पर बहुत से मसीही लोग रहते हैं। आमीन, वो खुदावंद यीशु मसीह का शहर है बैतलहम, जहां वो पैदा हुए, नासरत जहां वो बड़े हुए। आमीन, और वहां पर बहुत सारे क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे मसीही लोग हैं। गाजा में बहुत सारे क्रिश्चियन हैं, गाजा में बहुत सारे मसीही लोग हैं। मगर खुदावंद का शुक्र हो, 2 महीने से सीज फायर है, जंग बंद है, और वहां पर लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। आमीन, खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए। और हम तो यहाँ लग्जरी में हैं, मगर वहां पर तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा लोगों को, सबको, चाहे वो क्रिश्चियन से, मुस्लिम हैं, कुछ किसी और रिलीजन के, सब जो वो एरिया है, वहाँ पर सब ने दुख उठाया है और बहुत सा नुकसान भी उठाया है, और दुश्मन ने काफ़ी वहाँ पर काम किया है। तो अजीज़ों, उनके लिए भी दुआ करें, शुक्रगुजारी करेंगे कि वहाँ पर खुदावंद इसी तौर पर अमन रखे। आमीन, अमन और अमान कायम रखे, क्योंकि अमन का शहजादा वहां पर आया। हालेलुया, प्रिंस ऑफ पीस ने वहां पर जन्म लिया। प्रेज गॉड। और वहां पर अजीजों, जब हम बैतलहम गए, तो बैतलहम में जो नेटिविटी स्क्वायर है बैतलहम, या जो वो एक स्क्वायर है, जहां पर एक तरफ चर्च ऑफ नेटिविटी है, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, उनकी पैदा होने की जगह है वहाँ पर, और नीचे उसके बेसमेंट में बहुत बड़ा चर्च है, वो बहुत बड़ा चर्च है। और जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, वहाँ पर एक स्टार है, सिल्वर कलर का एक सिल्वर स्टार वहाँ पे लगाया गया, छोटी सी जगह, इतनी सी, और वो स्टार जो है वो 14 उसके कोने हैं स्टार के, और वो खुदावंद यीशु मसीह की जो 3 दफ़ा 14 पुश्तें जो मत्ती की अंजील में पहले ही चैप्टर में बयान की गई हैं, वो स्टार उनको 14 पुश्तों को रिप्रेजेंट करता है। और वहाँ पर लोग जाते हैं, देखते हैं, और उस चर्च में जाने का जो दरवाज़ा है वो बहुत छोटा उन्होंने जान के बनाया है, जानबूझ के। अंदर बहुत बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है, कोई बेंचेस नहीं है वहाँ पर, मगर वहाँ पर लोग खड़े ही होते हैं जाके। और फिर उसके बाद बेसमेंट में वो चरनी थी, जहाँ पर खुदावंद यीशु पैदा हुए, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को रखा, और जो भी तो वहाँ का जो अंदर दाखिल होने का दरवाज़ा है वो छोटा है, और वो इसलिए कि हर कोई रिस्पेक्टफुली अंदर जाए, झुक के अंदर दाखिल हो उस चर्च में भी। और उसके सामने जो स्क्वायर है, जो एक खुला सा थोड़ा सा मैदान जैसा भी है, मतलब सब पक्का है, और एक तरफ ये चर्च है, और एक तरफ बहुत बड़ी बैतलहम की सबसे बड़ी मस्जिद, उस एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी मेरे ख्याल, वो मस्जिद है। और उसके सेंटर में, चर्च के और मस्जिद के सेंटर में, एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री जो है क्रिसमस पे लगाया जाता है, और सब लोग वहाँ पर आते हैं, देखते हैं, और वो सेलिब्रेशन वहाँ पर होती है। और खुदावंद का शुक्र हो, उसी तरीके के बड़े बड़े चर्चे, वो क्रिसमस ट्री आज इस दफ़ा पाकिस्तान में भी चर्च, बड़े बड़े चौराहों पर, लिबर्टी मार्केट में बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री जो गवर्नमेंट ने लगवाया। खुदावंद का शुक्र हो सब इन सब बातों के लिए। खुदावंद जो अमन का शहजादा है, पीस, प्रिंस ऑफ पीस है, सब जगह पर उसके वसीला से प्रिंस ऑफ पीस रहे। आमीन, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। इस बात के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। अजीज़ों, आइए आज खुदावंद के कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं। और मैंने जैसे कहा था कि
آج کے دن آج ہم تھوڑا سا ٹائم دعا میں بھی گزاریں گے بعد میں تھوڑا سا میسج کے بعد، اور جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ اگلے سال نئے سال میں نہ آپ کے ساتھ جائے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی کنفیوژن ہے، وہ آج اسی سال میں ختم ہو جائے، اور بلکہ آج ہی ختم ہو جائے. ہم دعا کریں گے، آمین. اور اس کے ساتھ پھر ہم یہاں پر وائٹ شیٹس ہیں، یہاں بچھا دی جائیں گی. ابھی میں اشر سے کہوں گا کہ وہ بچھا دیں گے، اور ہم یہاں پر بھی آ کر آپ گھٹنے ٹیک کر دعا کرنا مانگتے ہیں، جیسے بھی دعا کرنا مانگتے ہیں، ہم سب مل کے تھوڑا سا ٹائم دعا میں گزاریں گے، اور خدا سب کو برکت دے گا، آمین. اور اگلے 3 دن جو ہیں میں اور آپ بھی اپنے ساتھ ساتھ اپنی اپنی فیملی کے لیے روزہ رکھیں. ان سب باتوں کے لیے جو دعا کریں گے آج ہم، تو اپنی اپنی فیملی کے لیے میں بھی پریئر اینڈ فاسٹنگ میں رہوں گا یہ 3 دن جو ہیں نئے سال تک کے. پر میں صرف کانگریگیشن کے لیے نہیں، کلیسیا کے لیے نہیں، اپنی فیملی کے لیے پریئر کروں گا. ہر کوئی اپنی فیملی کے لیے یہ 3 دن دعا کرے، آمین، کہ نیو ایئر اور اگلے سال میں خدا ہم سب کو برکت دے. اور جو چیزوں کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی گاڑیوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے جو بھی جاب کے لیے، جو بھی آپ کے من میں آئے، آپ ان 3 دنوں میں دعا کریں کہ خدا سلامتی رکھے. اور پھر نیکسٹ ایئر جنوری میں ہم 21 دن فاسٹنگ میں رہیں گے، اور اس میں وہ سارے چرچ کے لیے ہے. اس میں سارا کوئی بھی شامل ہونا چاہتا ہے، 1 سے لے کر 21 تاریخ تک ہم فاسٹنگ میں گزاریں گے. اور اس کے لیے بھی پریئر ریکویسٹ آپ مجھے دے سکتے ہیں. اور جو آپ پیپر پہ لکھ کر اگر لائے ہیں تو وہ آفرنگ کی باسکٹ میں ڈال دیجئے گا. اگر نہیں لکھ کے لائے تو آپ کے پاس اینولپس جو آفرنگ کے ہیں اسی میں آفرنگ بھی ڈال دیں. وہ اینولپ پہ لکھ دیں، اپنا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا ان کو سب پتہ ہے کس کی کیا ضرورت ہے. پر پھر بھی ہمیں لکھنا جو آپ کو چاہیے کہ دعا اس میں لکھیں، تاکہ اگلے 21 دن تک پھر جو 1 سے لے کے 21 دن میں سب کے لیے، سب چیزوں کے لیے دعا کروں گا، سب کو خدا ان کی حضوری میں رکھوں گا. تو آئیے عزیزو، خدا ان کی حضوری میں چلتے ہیں. 2 سیموئل اس کا 21 باب. 2 سیموئل اس کا 21 باب، اور اس کی پہلی 2 آیتیں خداوند کے جلالی یسوع نام میں ہم پڑھتے ہیں. 2 سیموئل 21 چیپٹر. اور داؤد کے ایام میں، یعنی داؤد کے دنوں میں یا داؤد بادشاہ کے دور میں، پے در پے 3 سال کال پڑا. پے در پے 3 سال کال پڑا، اور داؤد نے خداوند سے دریافت کیا. خداوند نے فرمایا کہ یہ ساؤل اور اس کے خون ریز گھرانے کے سبب سے ہے، کیونکہ اس نے جبونیوں کو قتل کیا. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین. عزیزو، داؤد بادشاہ کے زمانے میں، اس کے ٹائم میں جب وہ بادشاہ بنا، اسرائیل کا بادشاہ جب وہ رول کرنے لگا، تو لکھا ہے پے در پے. پے کا مطلب ہے لگاتار، ہر 1 سال، دوسرا سال، تیسرا سال، لگاتار، کنٹینیوسلی 3 سال تک کال پڑا. اور کال کا سب کو پتا ہے فیمن، آمین، جو بارش نہیں ہوتی اور فصلیں نہیں ہوتی، پھر سوکھے کی وجہ سے کچھ اگتا نہیں ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، خوراک ختم ہو جاتی ہے، اناج ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ فصلیں نہیں ہو رہی اور بارش نہیں پڑ رہی. اس کی وجہ سے لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کو کال بولتے ہیں، فیمن جس کو بولتے ہیں. فیمن ہوا، کمی ہو گئی کھانے پینے میں بھی اور بہت ساری چیزوں میں، تو زندگی درم بھرم ہو جاتی ہے. تو داؤد کے ٹائم پہ ایسا ہوا، جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے کیا کیا؟ خداوند سے دریافت کیا. He inquired of the Lord. اس نے خداوند سے دریافت کیا. عزیزو، سب سے بڑی
बड़ी ज़रूरी बात यह है कि हम कोई भी हमारी परेशानी, कोई भी हमारी जो भी समस्या है, कोई भी ऐसा जो कोई उलझन है, कंफ्यूजन है, हमने कोई फैसला करना है, तो ज़रूर है कि अगर हम किसी परेशानी में से, मुसीबत में से गुजर रहे हैं और वो गुजरते चले जा रहे हैं, तो ज़रूर है कि हम खुदावन से पूछें कि खुदावन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि हम इस परेशानी में पड़े हैं, हम तेरे लोग हैं, हम तेरे बेटे बेटियां हैं, तेरे खून खरीदे हैं, हमें खुदावन हमें क्यों इसमें से गुजरना पड़ रहा है। आमीन। अभी आपको पता है, जैसे मैं अभी बता रहा था, जो टेस्टमनी में दे रहा था पिछले मंडे की, कि जब ऐसा वो बैग चला गया, बैग नहीं मिल, और कितना बड़ा नुकसान था वो, तो बेशक मेरा पर्सनल तो नहीं था, मगर था, तो फिर भी हम सब खुदावन के हैं, खुदा का अगर पैसा है, मगर पर्सनल बाइबल भी है मेरी 2-3 गीत की किताबें उसमें ऐसी हैं जो वो पॉकेट साइज की हैं, वो भी नहीं मिलती अब, तो वो मेरे बैग में रहती हैं हर वक्त। तो अजीजों, तो मैं 5 घंटे गाड़ी में बैठा रहा, कोई खाना नहीं खाया, कुछ नहीं। 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं गाड़ी में बैठा रहा कि खुदावन से मैं ये पूछता रहा, खुदावन से मैं हुजूरी में यही पूछता रहा कि खुदावन क्यों ऐसा हुआ है, कि इसकी क्या वजह है, मेरा कोई कसूर है, कोई गुनाह है, कलीसिया का कोई कसूर, कोई गुनाह है, या इब्लीस का कोई हमला है, या कुछ ही है। तो खुदावन ने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई भी, सिखाई भी। हम सीखते हैं बहुत सारी चीज़ों से। आमीन। कोई मुसीबत परेशानी आती है, वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए आती हैं, कई दफ़ा परेशानियाँ। आमीन। और हम अगर चाहें तो उनसे सीख सकते हैं, खुदावन से पूछ के। आमीन। खुदावन से दरियाफ्त करेंगे तो वो बताएगा ना हमें। तो खुदावन ने क्या जवाब दिया उसको, दाऊद को, जब दाऊद ने खुदावन से दरियाफ्त किया, पूछा, इंक्वायरी की कि खुदावन ये क्यों ऐसा हो रहा है, 3 साल से ना बारिश हो रही है, फिर ना फसलें हो रही हैं, हमारे पास खाने की परेशानी हो गई, अब तो ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो खुदावन ने फरमाया कि ये साउल बादशाह, जो पहला बादशाह था इसराइल का, जो बनी इसराइल ने मांगा, खुदा से कहा कि हमें बादशाह चाहिए, खुदा ने कहा ओके, बिन्यामीन के घराने से एक शख्स उसने चुना, खुदा ने उसको बादशाह बना लो। तो अजीजों, खुदावन ने फरमाया ये साउल और उसके खूनरेज घराने के सबब से है, क्योंकि उसने जबूनियों को कत्ल किया है। अब कत्ल किया, और वहां पर तो कनान में जितनी कौमें थी, सारे वो डेमोनिक ऑफस्प्रिंग थी, जो इब्लीसी कुव्वतों के या उनके डीएनए उनके अंदर थे। और खुदा ने कहा था कि तुम ये कनान के सारी कौमों को खत्म कर दो, बिल्कुल टोटली वाइप आउट कर दो, और इनको किसी को नहीं बचाना, क्योंकि इनके अंदर वो जो इब्लीसी कुव्वतें हैं, शैतानी फरिश्तों के ये ना, इनके अंदर डीएनए है सबके अंदर, सारी जो कनान में जितनी कौमें फैली हुई थी, तो इनको सबको खत्म कर देना है, खत्म करके, और फिर वहां पर उनकी जगह बसो जाकर, और वैसे कत्ल करने को या वैसे मारने के लिए नहीं। खुदा प्यार करने वाला खुदा तो जिंदगी देने वाला खुदा है, पर वो इब्लीसी नस्लें थी, शैतानी नस्लें थी, जो वो जाति जूलियट टाइप के जो लोग पैदा होते थे, और उसके बाद और तरह तरह की वो जो नूह के ज़माने में इब्लीसी फरिश्तों के वसीला से जो करप्ट नस्लें पैदा हुई थी, और फिर नूह के तूफान के बाद भी वो पैदा हुई हैं नस्लें, और तो खुदा ने कहा था ये खत्म कर दो इनको। तो उस जबूनियों को जब ये पता चला कि ये इस्राएली कौम, जो सब लोग हैं, इन्होंने सारी कौमों को ख़त्म कर देना है, और काफ़ी कौमों को ख़त्म कर दिया है, तो वो भेस बदल के यशुआ के पास आए थे, जाशुआ के पास, कि हम तो यहाँ मतलब बड़ी दूर से आए हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ अमन में रहो, हमें माफ़ करो, हमें ना मारना, हम आपकी खिदमत करेंगे, गुलाम बन जाएंगे, हम आप जो कहोगे वो करेंगे, बस हम पर रहम करो, हमें नहीं मारना। तो भेस बदल कर आए थे, गरीब बन के, मगर वो उनका ये चाल थी कि हम ऐसे जाके यहोशू से और इस्राएली बुजुर्गों से मिलेंगे तो वो हम पर रहम करेंगे और हमें नहीं मारेंगे। उन्होंने एक अहद उनके साथ बांधा। हम
यशवा की किताब, जोशुआ की किताब में चलते हैं 9 बाब में, इस बात को देखने के लिए कि साउल ने जबूनियों को मारा, उससे खुदा जो है वो नाराज है हुआ पूरे बनी इस्राएल से, और वो जो 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 असर था या जो सजा थी, जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, वो दाऊद के दौर में भी चल रहे हैं। 3 साल तक उसकी वजह से ना फसलें हो रही हैं, ना बारिश पड़ रही है, ना कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो अजीजों, यशवा की किताब उसका 9वां बाब, जोशुआ 9 चैप्टर में अगर हम तीसरी आयत पढ़ें, 3rd वर्स, या पहली आयत से चलो, 1st वर्स से चलते हैं। और जब उन सब हत्ती, अमूरी, कनानी, फर्जी, हवी और यबूसी बादशाहों ने जो यर्दन के उस पार कोहिस्तानी मुल्क और नशेब की जमीन में और बड़े समंदर के उस साहिल पर जो लबनान के सामने है रहते थे, ये सुना। क्या सुना? क्या उन्होंने सुना? कि अगली आयत में, तो वो सब के सब फराहम हुए ताकि मुत्तफिक होकर यशवा और बनी इस्राएल से जंग करें। उन्होंने ये सुना कि बनी इस्राएल वो ये एक ऐसी नेशन है जो आ रहे हैं और ये सब जगह पर कब्जा कर लेंगे। तो उन्होंने सब ने ये जब सुना तो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि इनसे हम लड़ें। तीसरी आयत में ऐसा लिखा है, और जब जबून के बादशाहों ने, बाशिंदों ने यह सुना कि यशवा ने यरू और आई से क्या क्या किया है, तो आगे चौथी आयत में लिखा है, तो उन्होंने भी हीलाबाजी की और जाकर सफीरों का भेष भरा और पुराने बोरे और पुराने फटे हुए और मरम्मत किए हुए शराब के मशकीज़े और अपने कंधों पर उन्होंने वो रख लिए और भेष बदल कर यशवा के पास आते हैं कि हम साथ अहद करो कि हमें तुम लोग नहीं मारोगे। ये सिर्फ जबूनियों ने किया जो अमूरियों में से थे। तो अजीजों, आगे हम 15वीं आयत में पढ़ते हैं, 15 वर्स में। तो यशवा ने और इस्राएली बुजुर्गों ने उनके साथ ये अहद किया। 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, या 14वीं आयत, 14 आयत में देखना, तब इन लोगों ने उनके तोशा में से कुछ लिया और खुदावन से मशवरत ना की। देखो अब यह कैसे एक उनसे एक गलती अब यह हुई है कि उन्होंने वो जो भेष बदल के सारे आए रहम मांगने के लिए और पीस और सुलह सफाई में रहने के लिए आए, और ये उनकी फरियाद थी कि हमें ना मारना, हम जो कहोगे तुम करोगे, ठीक है हम करेंगे। तो और रोटियां, पुरानी रोटियां उनके पास, पुराने फटे कपड़े उनके पास, और उनकी जो मैं की जो मशकीज़ा थे, मशकें थी, वो भी फटी पुरानी थी। वो सब उन्होंने भेष बदला हुआ था ताकि पता लगे कि हम बहुत दूर से, बहुत दिनों से चले हुए हैं और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमारी रोटियों को भी उर्ली लग गई है, मशकी भी फट गई हैं और कपड़े भी बहुत पुराने हो गए, गंदे हो गए, तो ताकि हम पर ये रहम करें। तो खैर जब यशवा ने और सब बुजुर्गों ने वो रोटी वगैरह भी देखी, उनकी सब कुछ देखा, तो उन्होंने कहा चलो ये लोग बहुत दूर से आए हैं और ऐसा कह रहे हैं, तो हम इनके साथ सुलह करते हैं, इनको नहीं मारेंगे, इनके साथ अहद कर लेंगे। कसम खाई उन्होंने खुदा के नाम पर उन्होंने खुदा से मशवरत नहीं की। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। उन्होंने वापस जाना, तब इन लोगों ने उनके तोशा, वो जो उनके पास खाना पीना जो था, जो रास्ते में था, उनको सब चीजें जो उन्होंने देखी, कुछ लिया और खुदावन से मशवरत ना की। यशवा ने और सब लोगों ने, बुजुर्गों ने खुदावन से मशवरत नहीं की। आगे 15 वर्ष में, और यशवा ने उनसे सुलह की और उनकी जान बख्शी करने के लिए उनसे अहद बांधा, और जमायत के अमीरों ने उनसे कसम खाई, खुदा के नाम पर कसम खाई और उनसे अहद बांधा, उनसे सुलह की, और उनसे अहद बांधा। 16वीं आयत में, और उनके साथ अहद बांधने से 3 दिन के बाद उनके सुनने में आया कि ये उनके पड़ोसी हैं और उनके दरमियान ही रहते हैं, वो साथ वाले गांव च रहंदे और नाल दे पिंड च रहंदे ने,
وہ وہاں سے بھیس بدل کے آئے تھے کہ اب جی بڑی دور سے آئے ہیں، پر پتہ لگا 3 دن کے بعد پتہ لگا جب وہ چلے گئے کہ یہ تو ساتھ والے گاؤں سے آئے تھے، یہ تو یہیں قریب میں ہی رہتے ہیں. اور پھر اب یہ لوگ یشوع بھی اور بزرگ سارے قسم کھا چکے تھے، آلریڈی عہد باندھ چکے تھے خدا کے نام سے، خدا کی حضوری میں. خدا سے انہوں نے پوچھا نہیں کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں، عہد باندھیں یا نہ باندھیں، مگر انہوں نے اپنے طور سے ہی ان کی فریاد سن کے، ان کی رونا سن کے تو ان کے ساتھ عہد باندھ لیا، ان کی غریبی دعویٰ دیکھ کر ان کے ساتھ باندھ لیا عہد. تو عزیزو، یہ خدا کی حضوری میں خدا کے نام پہ انہوں نے رحم کا، صلح کا اور ان کی جان بخشی کا عہد باندھ لیا. تو یہ خدا نے بھی اس کو قائم رکھا. خدا نے اس کو قائم رکھا. خدا سے انہوں نے پوچھا نہیں تھا، پر وہ خدا کے نام پر ہی انہوں نے کیا تھا. تو خدا نے بھی اس عہد کو ایکسیپٹ کر لیا، اور خدا ناراض نہیں ہوا کہ تم نے مجھ سے نہیں پوچھا. پر یہ ایک غلطی ان سے ہو گئی، اور وہ پھر خدا نے اس کو قائم رکھا. اور اس کے بعد جب اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل بنا، اس نے لکھا ہے کہ اس نے جوش میں آ کے، دوسرے سیموئیل میں ہم پڑھتے ہیں جب ہم نے دوسری آیت پہ پڑھے تو لکھا ہے اس نے جوش میں آ کے جبونیوں کو، اموریوں کو قتل کیا. اور وہ اس کی وجہ سے یہ لعنت، یہ سزا، یہ خدا کا قہر، بارش بند، فصلیں کوئی نہیں ہے، کھانا ختم ہو گیا. تو ہم نے دوسرے سیموئیل میں پڑھا کہ داؤد کے ٹائم پہ ایسا ہوا. اور خدا سے اس نے جب پوچھا تو خدا نے کہا یہ ساؤل کی وجہ سے ہوا ہے. جو عہد بنی اسرائیل نے، یشوع نے، اس کے بزرگوں نے ان سے جبونیوں سے باندھا تھا، وہ اس کو قائم نہیں رکھا. اور ساؤل نے اپنے جوش میں آ کے ان کو مارا ہے اپنا نام کرنے کے لیے. اور یہی کہ لوگ خوش ہوں گے، اور شاید خدا بھی خوش ہوگا کہ ہم ان قوموں کو مار رہے ہیں. حالانکہ وہ ہسٹری میں لکھا ہوا تھا، ایک انسٹرکشنز میں لکھا ہوا تھا کہ ان کو نہیں مارنا. عزیزو، داؤد بادشاہ کے بارے میں جب ہم اس کی ہسٹری میں پڑھتے ہیں تو بہت جگہ پہ، تقریباً 9 دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ جگہوں پر وہ اکثر خداوند سے پوچھا کرتا تھا اس جنگ میں جاؤں یا نہ جاؤں. خداوند تو دشمن کو میرے ہاتھ میں کر دے گا یا نہیں کرے گا، یا میں یہاں سے موو ہونا ہے، فلانی جگہ جاؤں یا نہ جاؤں، یا کہاں جاؤں. تو عزیزو، خدا آلویز داؤد کو جواب دیتا تھا، اور داؤد اسی کے مطابق کرتا تھا جیسا خدا اس کو کہتا تھا. کیونکہ داؤد بادشاہ خدا سے پہلے پوچھتا تھا کہ میں ایسا کروں یا نہ کروں، وہاں جاؤں یا نہ جاؤں، یا یہ دشمن میرے قابو میں آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے. تو میں حوالے دے سکتا ہوں پہلے سیموئیل میں بھی، دوسرے سیموئیل میں بھی ہیں کہ خدا اس کو آلویز جواب دیتا تھا اور انسٹرکشن دیتا تھا کہ ایسے کر لے، ویسے کر لے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو داؤد اسی طریقے سے کرتا رہا، اور آلویز وہ کامیاب رہا ہے. آلویز اس کی جان بچائی گئی ہے، آلویز اس نے فتح پائی ہے. آمین. اور خداوند نے اس کا ساتھ دیا ہے کیونکہ اس نے خدا سے پوچھا اور خدا نے پھر اس کو انسٹرکشنز دی. عزیزو، ہم بھی، اب میں اس لیے یہ سب باتیں بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی الجھنیں، کوئی ایسی پریشانیاں، کوئی ایسے دکھ ہمارے بچوں کے، ہمارے بزرگوں کے، بہن بھائیوں کے، کوئی جاب کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی کنفیوژن ہے جو ہمارے ساتھ سالوں سے چلی آ رہی ہے. آج عزیزو، ہم اس کے لیے دعا کریں گے، اور آپ بھی دعا کریں اور خداوند سے پوچھیں کہ خداوند یہ پریشانی، یہ الجھن، یہ مصیبت، یہ دکھ، یہ کلیس، یہ کیوں ہے ہمارے ساتھ، کیوں چلتا آ رہا ہے. ہم تو ہدایے کی بھی دیتے ہیں، ہم تو ہدیہ نذرانے بھی دیتے ہیں، ہم تو ہر سنڈے کو چرچ بھی جاتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم وہ بھی کرتے ہیں. خداوند، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، پھر یہ کیوں سب چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. آمین. آج خداوند سے دعا میں مانگیں گے عزیزو، دعا میں مانگیں گے، دعا خداوند سے، اور خداوند آپ کو جواب دے گا. خداوند آپ کو انسٹرکشن دے گا، اور ہم اسی کے مطابق پھر اپنی زندگی کو اور اگلے سال کو گزاریں.
اگر وہ کوئی توبہ کرنی کسی بات کے لیے، کسی غلطی کے لیے، تو وہ بھی کی جائے۔ اب یہ داؤد نے جب دوسرے سموئیل میں پڑھتے ہیں تو داؤد کو جب یہ پتہ لگا خداوند نے کہا، تو اس نے جبونیوں کو بلایا کہ بھئی مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے، یہ تاکہ تم ہمیں بلیس کرو، ہمارے لیے دعا کرو، ہمیں بلیس کرو۔ تو عزیزو، انہوں نے کہا ہم تیرے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جس نے ہمارا نقصان کیا، جس نے ہم پر یہ ظلم کیا ہے، اس کے 7 آدمی ہمیں دے دو۔ داؤد نے ساؤل کے گھرانے کے 7 آدمی دے دیے، انہوں نے ان کو قتل کیا، قتل کر کے ٹانگ دیا، اور اس کے جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا تو وہ بارش آئی ہے، بارش آئی، اس کے بعد فصلیں تیار ہو گئی، فصلیں بھی ہونے لگیں، سب کھانا پینا شروع ہو گیا۔ عزیزو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم نے خدا سے کوئی نہ کوئی ایسا وعدہ کیا ہوتا ہے، ہم نے خدا کی حضوری میں کوئی ایسا اپنے اندر کوئی ٹھہرایا ہوتا ہے، کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ایسے زندگی گزاریں گے، ہم روز دعا کریں گے، ہم روز کلام پڑھیں گے، یا کسی اور کے لیے ایسے کریں گے، ہم فلاں کی ایسی ہیلپ کریں گے، فلاں پر رحم کریں گے، فلاں کو معاف کریں گے، پر ہم کرتے نہیں ہیں، یا وہ کام جو ہم نے وعدہ کیا خدا سے یا کسی سے خداوند کی حضوری میں ہم وہ نہیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی غم، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلا آ رہا ہے، ہر سال ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ جانے کا نام ہی لے رہا، وہ یہ بیماری جانے کا نام نہیں لے رہی، یہ پریشانی جانے کا نام نہیں لے رہی، یہ دکھ جانے کا نام، یہ اندھیرا ہماری زندگی میں کسی قسم کا وہ جانے کا نام نہیں لے رہا۔ تو عزیزو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے خدا سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، وہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ خدا، میں منت ماننے کی بات نہیں کر رہا ہوں، منت تو ماننی نہیں ہے، خدا پر بھروسہ رکھنا ہے کہ خدا ہمارا پیار کرنے والا خدا ہے، خدا رحیم ہے، وہ یہوہ یری ہمیں مہیا کرنے والا خدا ہے، وہ شلوم ہے، وہ سلامتی اور شانتی ہے۔ منت یا وہ نہیں کرنا، بس جیسے کبھی کبھی ہمارے منہ سے کبھی کبھی کچھ نکل جاتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ایسا کریں گے، اچھے کاموں کے لیے بھی، اور تو وہ اگر نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت، پریشانی ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ اس کے لیے ہمیں آج دعا کرنی ہے کہ وہ ہماری زندگی سے ختم ہو، آمین۔ 2-3 چیزیں اور دیکھتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو روکتی ہیں، جو کوئی بہت ساری ریزنز ہیں، مگر 2-3 میجر ریزنز ہیں جو ہماری دعاؤں کو روکتی ہیں، ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی، ہمیں جواب نہیں ملتا، ہم پریشان رہتے ہیں کہ خدا ہماری شاید سن نہیں رہا، خدا ہماری کیوں نہیں سن رہا۔ عزیزو، خدا ان کے کلام میں چلتے ہیں، 2-3 باتوں پر غور کریں جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہوگا، کہ کچھ ایسے باتیں ہیں، ایسے کام ہیں، یا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے خدا سنتا نہیں ہے اور خدا جواب نہیں دیتا، خدا کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں آتی، کوئی رویا، کوئی خواب نہیں دکھاتا خدا کہ ہم یہ کر لیں یا وہ کر لیں، اور ہم بچ جائیں کسی مصیبت میں سے، کسی بیماری سے چھٹکارا ہو جائے، یا جو بھی کوئی پریشانی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو عزیزو، مرکس کی انجیل اس کا 11واں باب، مرکس 11 باب اور اس کے 25 آیت، مارک 11 اور اس کی 25 ورس۔ عزیزو، سب سے ایک بڑی وجہ جو ہماری دعا نہیں سنی جاتی وہ ہے انفارگیونیس، نامعافی۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پر ظلم نہ ہوا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہو، مگر ہمارا معاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اور مرکس کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، اور جب کبھی تم، یہ مرکس نہیں کہہ رہا، خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، آمین، اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، جیسے ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دعا کرنی ہے، ہم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اور کہیں پر بھی گھر میں بھی دعا کرتے ہیں، جیسے بھی دعا کرتے ہیں، کھڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کھڑے ہو کے جو دعا، اب جیسے بھی آپ جس طریقے سے بھی ایک دعا میں ٹھہرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ دعا میں ٹھہرتے ہو، کہیں پر بھی کسی بات کے لیے بھی آپ دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو۔ یہ نہیں کہ تمہیں کسی کو تم سے شکایت ہے، ایسے بھی ہوتا ہے نا، کسی کو ہم سے شکایت ہے،
ایسا نہیں. وہ کہہ رہے کہ اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے. تمہارا باپ جو آسمان پر ہے وہ بھی تمہارے گناہ معاف کرے, اس لیے معاف کرو. اور اسی باپ سے ہم ہر سنڈے کو, ہر عبادت کے بعد ہم دعا کرتے. کئی دفعہ ایسے ہوا کئی دفعہ میں دعا اربانی جو ہے نا میں کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہوتا ہوں, کیونکہ ابھی لوگوں نے توبہ کی ہے, ابھی لوگوں نے معافی مانگی اپنے گناہوں کی, تو شاید کسی کو معاف نہ کیا ہو. دعا اربانی کریں گے, کہیں گے اے خداوند ہمارے جیسے ہم نے اپنے قصور والوں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قصور معاف کر. تو اس کا مطلب ہے کہ شاید نہ ہم نے کیا ہو, تو اگر جب دعا اربانی پڑھیں گے نا تو وہ آٹومیٹکلی ایسا ہی ہوگا کہ ہم خدا کو کہہ رہے خداوند ہم نے بھی کسی کو معاف نہیں کیا, تو بھی ہمارے قصور معاف نہ کر. ایکچوئل میں ایسا وہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے دیکھیں تو کہ تو جیسے ہم نے اپنے کسی کے اپرادھ کسی کے قصور معاف نہیں کیے تو بھی ہمارے قصور معاف نہ کر. تو عزیزو مرکز کے خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گناہ آسمان پر جو خدا ہے معاف نہیں کرے گا. متی 6 باب میں چلتے ہیں, متی 6 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے جو دعا اربانی کا بھی ایک حصہ ہے. میتھیو چیپٹر 6 اور اس کی 14 آیت. اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو, ٹھیک ہے, اگر تم, ٹھیک ہے, میں بھی اس میں شامل ہوں, اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا. اور آگے 15ویں آیت, اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا. عزیزو یہ ایک میجر بہت بڑی وجہ ہے ہماری دعاؤں کا نہ سنا جانا. یہ بہت بڑی وجہ ہے, بہت بڑی وجہ ہے. اس کو ہم اپنی زندگی میں اس کی پریکٹس کر لیں. معاف کرنا بہت مشکل ہے, معاف کرنا بہت مشکل بات ہے. انسانی بدن میں ہوتے ہوئے, انسانی فلیش میں ہوتے ہوئے, انسانی جسم میں ہوتے ہوئے معاف کرنا بہت مشکل بات ہے. پر کوشش کریں خداوند ہمیں توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے کہ اگر کسی نے قصور ہمارا کیا, کسی سے ہماری شکایت ہے ہمیں تو اس کو معاف کریں. اور خداوند بھی, تاکہ ہمارے گناہ, ہم سب گناہ گار ہیں. خداوند کے کلام کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. خدا کے جلال سے ہم محروم نہ ہوں, خدا کا جلال ہماری زندگی میں ہو. آمین. خدا کا جلال چلا گیا تو پھر ہم تو کچھ بھی نہیں, ہم تو مٹی ہیں, مٹی میں رہیں گے. آمین. خدا کا جلال ہماری زندگی سے کبھی بھی جانا نہیں چاہیے. آمین. ہم کبھی بھی محروم نہ ہو. اوکے, دوسری بات, سیکنڈ چیز, دوسری بات, پہلا پطرس 1 پیٹر چیپٹر 3 اور اس کی ورس 7. یہ میں وجہ بتا رہا ہوں, 2-3 وجہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی اور کیوں رکی رہتی ہیں, کیوں ہم چھٹکارا نہیں پاتے. کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. پہلا پطرس 3 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے, اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو. کہ سب شوہر ہیں, میں بھی شوہر ہوں, ہسبینڈ. اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو اور یوں سمجھو. ٹھیک ہے, کیوں عزت کرنی ایک دوسرے کی؟ صرف شوہر ہی عزت نہ کریں بیوی کی, بیویاں بھی شوہر کی عزت کریں. آمین. کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھو کہ ہم دونوں, ٹھیک ہے, ایک نہیں, نہ ہسبینڈ نہ وائف, ہم دونوں زندگی کی نعمت کے
वारिस हैं, हालेलुया, जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, कि जो जिंदगी है, हम दोनों की जो जिंदगी है, हम एक ही हैं और हम उसके वारिस हैं, जो खुदावंद ने हमें जिंदगी दी है, जो हमें जोड़ा है, हालेलुया। सब शोहर बीवियां कहेंगे हालेलुया, आमीन। ओके, अगली बात भी देखनी है ना पहले हालेलुया के बाद। ओके, दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि यहां खतरनाक बात आई है, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। अजीजों, जिस घर में जो एक शादीशुदा जिंदगी है, कि जो हस्बैंड वाइफ हैं और वो एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो उनकी दुआएं रुकी रहती हैं, उनकी दुआएं नहीं सुनी जाती। ये खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और होना तो यही चाहिए कि हस्बैंड वाइफ, कोई भी घर का मसला है, कोई भी घर का कंसर्न है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर दुआ करें, एक टाइम पे मिलकर दुआ करें। और रोज एक कंसर्न है तो वो हस्बैंड वाइफ का, दोनों का, कोई घर का कंसर्न, बच्चों का है, जॉब का है, फाइनेंसिस का है, घर में कोई बीमारी है, कोई और परेशानी उलझन है जो सालों साल से साथ साथ चली आ रही है और वो जा नहीं रही, तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर दुआ करें, ये समझ कर के हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। और वो नेमत खुदावंद यीशु मसीह है, खुदा का कलाम है, खुदा की बरकत है, खुदा की ये बख्शिश है कि हम कायम हैं, आमीन। हम जिंदों की जमीन पर उसने जिंदा रखा है ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। तो ये बहुत बड़ी वजह है अजीजों, दुआएं रुकने की, कि हस्बैंड वाइफ का अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं है, सही तरीके से एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, और कई जगह पे बीवी अपर हैंड होती है कि नहीं, मैं इंचार्ज हूं घर की, मैं जो कह रही हूं वो करो। कई घरों में हस्बैंड वो कहते हैं कि नहीं, मैं जो कहता हूं वही होना चाहिए, ठीक है। एक मर्द जो है वो हेड ऑफ द हाउस होता है, बट इज्जत करने का जब टाइम आए तो दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, आमीन। ये मैं कहने की जिक्र कर रहा हूं, दोनों एक दूसरे की इज्जत करें तो आपकी दुआएं सुनी जाएंगी, आमीन। दुआएं रुकेंगी नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है। तो आप जो घर में कोई इज्जत नहीं कर रहे ना एक दूसरे की, वो दुआ कोई भी करेंगे ना, तो अबलीसी फरिश्ते, जो डीमंस है, जो बदरुएं हैं, उनको कलाम का पता है। मुझसे, आपसे ज्यादा, किसी भी पादरी से, बिशप से, एवेंजलिस्ट से ज्यादा कलाम आता है शैतान को, बदरुओं को सब ज्यादा कलाम का पता है। और वो कहेंगी ये तो एक दूसरे की इज्जत ही नहीं करते, लोगों के सामने हेलो हाय प्रेज द लॉर्ड, ये वो सारा कुछ, पर घर में हर वक्त एक दूसरे को बुरा भला भी कहते रहते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करते रहते हैं, इज्जत नहीं करते। तो इनकी दुआएं तो जानी नहीं चाहिए खुदा के पास। जवाब आना तो बात की बात है, वो सुनने के लिए नहीं जाने देंगे, वो रोक लेंगे, आमीन, रोक लेंगे। वो शैतानी को बदरुएं रोक लेंगी कि इस घर में तो एक दूसरे की इज्जत ही नहीं हो रही, तो इनकी दुआएं तो खुदा के पास जानी नहीं चाहिए उसके कलाम के मुताबिक, आमीन। जवाब आना तो बात की बात है। बहुत सारी बदरुएं जो हैं जवाब भी रोकती हैं। जब खुदा के फरिश्ते कई दफा जवाब लेकर आते हैं, दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं, शैतान उनको भी रोक लेता है। अगर शैतान जबराइल फरिश्ते को रोक सकता है जो डैनियल की दुआ का जवाब लेकर आ रहा था, तो छोटे मोटे फरिश्तों को अगर खुदा भेजे कि इसको, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को ये जवाब दुआ का दे दो जाके, तो वो तो उनको तो रोक सकते हैं वो फरिश्ते। बट ये तो सुनने की बात हो रही कि जाएगी नहीं खुदा के पास दुआ, अजीजों। पर डैनियल बेशक उसके अंदर फाजल रूह थी, पाकरू था, फिर भी वो परमानेंट नहीं था। मैं और आप जब नए सिरे से पैदा होते हैं तो खुदा का रूह हमारे अंदर आता है और वो हमारे अंदर ही रहता है, हालेलुया। हमारी दुआएं वो जो करते हैं वो सुनता है, हालेलुया। वही वहीं से जवाब देता है। वो तो आसमान पे जाने की जरूरत भी नहीं होती उन दुआओं को, वो अंदर ही बैठा सुन रहा है। पर जवाब देने के लिए शैतान जो है, इब्लीस जो है, बदरुएं जो हैं, वो खुदा के आगे खड़ी हो सकती हैं कि खुदा ये दुआ नहीं सुननी, क्योंकि कलाम में लिखा है ये एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो नहीं तू सुनेगा। ओके, आगे चलते थोड़ी। ज़बूर 66 साम 66 उसकी 18 वर्स 18 वर्स
क्वायर आ जाए प्लीज। ज़बूर 66 उसकी 18 और 20, 18, 19, 20 राइट। ए सारी जमीन, ओके, अगर मैं बदी को, किसको? बदी को, बुराई को, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता। अजीजों, अगर मेरे और आपके दिल में, हमारे अंदर कोई बदी है, कोई बुराई है, कोई नफरत है, कोई बुग़्ज़ है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो खुदा हमारी नहीं सुनता। ये ज़बूर नवीस कहता है, आमीन, ज़बूर नवीस कहता है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता। आगे 19 आयत, लेकिन हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन आ गया ना बीच में, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर बदी नहीं थी। हालेलुया, उसके अंदर बदी कोई नहीं थी, लेकिन खुदा ने यकीनन, सिर्फ खुदा ने सुन नहीं लिया, यकीनन सुन लिया। अगर हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन, श्योरली खुदा ने सुन लिया है। उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। हालेलुया, उसकी मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू। 20वीं आयत, खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो शफकत को रद्द बाज रखने का मतलब यह है कि जो कुछ मैंने उससे दुआ की थी, उसने वो मेरी सुनकर जवाब दिया है, उसी के मुताबिक जवाब दिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा, क्योंकि मेरे अंदर कोई बदी नहीं थी, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं थी। हालेलुया, अगर बुराई बदी होती तो वो मेरी ना सुनता। हालेलुया, हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। एक यसाया नबी में एक सहीफा उसका पढ़ते हैं वाला, फिर चांद बेड़ा आप लोग ये चादरें भी बिछा सकते हो। आइज़िया पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ आइज़िया। यसाया बिन आमोस की रोया जो उसने यहूदा और यरूशलेम की बाबत यहूदा के बादशाहों उजिया और योताम और आखिज और हिजकिया के अयाम में देखी। तो उसने एक रोया देखी है। अब 12th वर्ष में चलते हैं तो खुदा उससे बातें कर रहा है और खुदा उसको क्या कहता है? जब तुम मेरे हुजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोन दो। अजीजों, खुदा कह रहा है कि जब तुम मेरे घर में आते हो, मेरे हुजूरी में आते हो, मेरे दीदार के तालिब के खुदावंद आज हम खुदा से मिलने जा रहे हैं। पास्टर डायरेक को नहीं, पास्टर जब्दियल को नहीं, भाई अनिल को नहीं, क्वायर को नहीं, एक दूसरे से नहीं, पर हम खुदा को मिलने जा रहे हैं। तो खुदा कह रहा है कि जब तुम आते हो तो तुमसे कौन कहता है कि तुम मेरी बारगाहों को रोन दो। रोन दो का मतलब क्या है? कि तुम उसको डिफाइल करो, उसको मैला करो, नापाक करो। किस तरीके से? किस तरीके से? ये नहीं कि हम जूती पहन के आ गए तो खुदा का घर नापाक हो गया है, या हम जूती पहन के घूम रहे हैं चर्च में तो घर नापाक हो गया है। इसका ये मतलब नहीं है अजीजों। बेशक हम जब इबादत शुरू होती है तो हम अपने जूते उतार देते हैं ऊपर भी आने के लिए। अब ये चादरें हैं, यहाँ पर भी आने के लिए हम जूते उतार के आते हैं। खुदा उनकी हुजूरी है, खुदा उनका मसा यहाँ पर छाया हुआ है, पर हम बाकी भी तो खुदा का घर ही है ना। वहाँ पर जूते पहन के फिर रहे हैं ना हम। ये इबादत गाह है ना, ये पाक जगह है, सारी पाक जगह है। जूते पहन के फिर रहे हैं, पर हम उसको रोंद नहीं रहे, उसका ये मतलब नहीं है। अगली आयत में चलते हैं, 13 वर्ष। आइंदा को बातिल हदिये ना लाना, ठीक है? झूठी ऑफरिंग्स नहीं लेके आनी,
बातल हदिये ना लाना। बातल हदिये का एक ये भी मतलब है कि हम फैशन के तौर पर खुदा के घर में ना जाएं कि नहीं हमने चर्च जाना है, हमारे मामा ने कहा, पापा ने कहा चर्च जाना है, या हमारे बहन भाई ने जा रहे हैं, या पादरी साहब ने कहा है, हम पादरी साहब कहेंगे आज तुम चर्च क्यों नहीं आए, या एब्सेंट हो गए। नहीं, हमने खुदा से मिलने के लिए जाना है। हम सच्चाई के तौर पर जाएं, उससे हम अपनी तैयारी के साथ जाएं, हम उसको शौक में जाएं कि हमने खुदा के, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे आओ खुदावंद के घर चलिए। हालेलुया। हम टोलियों में मिलकर जब खुदावंद के घर जाया करते थे। हालेलुया। तो अजीजों, वो इसलिए खुदा कहता है सच्चाई से खुदावंद के घर में आओ। बखूर से मुझे नफरत है। ऐसे ही दुआएं करते हो। ये ओल्ड टेस्टामेंट की जो लैंग्वेज है बखूर, उसका मतलब न्यू टेस्टामेंट में दुआ ही है। आमीन। नया नमे में उसको दुआ को ही कहते हैं। वो उससे खुशबू की तरह खुदा उनके पास पहुंचते हैं। नए चांद और सब्बत और ईदी जमायत से भी, क्योंकि मुझ में बदकरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं है। खुदा कह रहा है ये ईस्टर, बड़ा दिन और क्रिसमस और नया साल और गुड फ्राइडे भी तुम मनाते हो, जो ईदें अपनी मनाते हो, वो भी तुम फैशन के तौर पर, वो भी तुम इसलिए कि चलो सारा साल नहीं गए आज चलते हैं। आप लोगों की बात नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो साल के साल ही जाते हैं। ठीक है, आप लोग मुबारक हो जो एवरी संडे को खुदा की हजूरी में आते हो। पर उन लोगों की बात हो रही है जो ईद के ईद जाते हैं, कि खुदा कहता है कि मुझे उससे भी नफरत है, मेरे नफरत है ना। वो सारा साल नहीं आए तो क्रिसमस और ईस्टर पे भी माता हो। मैं नहीं तुम्हें बुला रहा है। आई मीन वो खुदा कह रहा आना तो सच्चाई से आओ, क्योंकि मुझ में बदकारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं कर रहा। कह रहे जो बदकारी से आता है वो उसकी बर्दाश्त मेरे अंदर नहीं है। अगली आयत, मेरे दिल को तुम्हारे नए चांद और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है, वो मुझ पर बार है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे 15 वर्ष, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे। सुनिए बात, बड़ी गौर से सुनिए, जो पहले भी बातें की हैं और अब ये बात खुदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये खुदा कह रहा है तुम दुआ पे दुआ करोगे, दुआ पे दुआ करोगे, अपने हाथ फैलाओगे और तुम तुम तो क्या होगा? मैं ना सुनूंगा, मैं ना सुनूंगा, मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। वो ऐसी, ये जो हमारे अंदर अगर बुराई है, हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, हम ऐसे ही फैशन के तौर पर चर्च आ रहे हैं, तो वो एक कातिल के जुर्म के बराबर है अजीजों। खुदा कहता है अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ। आमीन। फिर खुदा हमारी दुआएं सुनेगा। हालेलुया। फिर हमारी खुदा दुआएं सुनेगा। अजीजों, हम सरों को झुकाएंगे और क्वायर के साथ मिलकर हम पहले तो गाएंगे और इसके साथ ही गीत जब चल रहा है तो आप दुआ के लिए खुदा की हुजूरी में आ सकते हो। यहाँ घुटने टेक कर दुआ कर सकते हैं। मैं भी वहां पर नीचे आता हूं।